Mayroon ka bili. Amen. So, mag-abay ta sa imar mga igsoon kay ako lang tong i-strengthen ang gimensahe na sa mga igsoon. So ang espiritu nga namulong ngadto sa kaiglesiyahanan ang nagkupot sa yawi ni David ug ang mukaon uban sa mga mananaog mga igsoon. Amen. So pagpakita ang Roman numeral nga ang Ginoo nato nga nahimo ng espiritong tagatag og kinabuhi ug karon sa basahon sa bugna nahimo na siyang 7 kapilo nga espiritu. Amen. Sa bugna kapitulo 2 ug kapitulo 3 kini lamang mga iglesia lokal ang imong makita ug imong mabasa. Unsa man siya? Iglesia sa Episo, iglesia sa Esmirna, iglesia sa Pergamo, iglesia sa Thyatira, iglesia sa Sardis, iglesia sa Philadelphia, o iglesia sa Laodicea. Dayon, gi-mention man to ni Radrex ganina nga ang posisyon gid una nato naa sa atong espiritu. Pero ang pagpamulong sa 7 kapilo nga espiritu kay naa sa mga iglesia lokal. Amen. So ato ning kuptan mga igsoon. Nagpasabot nga karong panahon na bisan pag-unsa ka matinud-anon sa usa ka tawo. Bisan pag gianak na siya pag-usab. Bisan pag ginuwas na siya sa Dios. Pero kung ang iyahang posisyon wala na anaa sa mga iglesia lokal, lisod kayo alang niya ang pagpanimati sa pagpamulong sa 7 kapilo nga espiritu. Tinuod tong giingong Cyril ganina nga magkaluya-luya. Amen. Moingon ta nga, gamay raman ta, usahay, daghan pagig mga problema. Pero, dahil ko ng Ginoo! Kay naaman ta sa iglesyahanong kinabuhi, ug naa ta sa mga iglesia lokal, may puruhan gyud nga makapamulong ang espiritu nga 7 kapilo sa atong taliwala. Ora na'y kalainan. Siguro, makakumpara na to, dasig kayo na naa sa relihiyon, pero nasulat man God, Brad Gerald, nasulat nga dili makapamulong kay dinhi sa bugna wa na kay makita diri nga relihiyon. Dimension gyud sa Ginoo nga ang naa siyang kasing-kasing kalag yung mga iglesia lokal. Kay ang katapusan na mahimo man na siya ang sangputanan nga mao ang bag-ong Jerusalem mga igsoon. Unang kumubasa ka sa Roman numeral 1, ang A ug ang B, gi-emphasize gyud diha nga ang espiritu karon mamulong dinhi sa mga iglesia lokal. Posisyon na to, positionally, naa gyud unta ta sa mga iglesia lokal. Iglesia sa Dunmar, iglesia sa Malita, iglesia sa Santa Maria, iglesia sa Sulop, iglesia sa Digo City. Diha makapamulong ang 7 kapilo nga espiritu. Amen. Pero kung naalang tanian ng dapita dahil dili pud ta mubukas atong espiritu, dili gyapon makapamulong ang atong Ginoo. Dili gyapon ta makadungog sa iyang pagpamulong. Sa usa ka bahin mga igsoon, magkaluya-luya man ta, magkadaghan man ang ato ang problema, magpabilim gyud ta sa iglesyanong kinabuhi. Katong mga wala pa sa iglesyanong kinabuhi, sa iglesia sa matag dapit kinahanglan tang mapayuli. Karon nga naa naman ta dinhi, kinahanglan nga mubukas ta diha sa atong Ginoo. Amen. Kay mamulong man siya, usahay mamulong siya, mubasa ta, mamulong siya diha sa Biblia. Mubasa tag morning revival, ang Ginoo mamulong diha sa morning revival. Mutambong ka sa mga small group meeting, sa mga home meeting, mamulong ang Ginoo diha sa mga panagkatigom. Ingon ani nga tigom, mamulong gyapon ang atong Ginoo mga igsoon. Sa lakod dato kusgan, buhi, nagmatinumanon, o padayon ang atong Ginoo, nga nahimong 7 kapilo nga espiritu namulong sa atong taliwala. Amen. Dili na ka makakaplag og lain pa. Ang pahuli sa Ginoo, dili hilabwan. Bisan ngani, dili hitokngan. Wa na gyud laing pahuli ang Ginoo, kini na lang karon ang og mauni ang ato ang gibarugan karon mga igsoon. Dahil ang point C ani mga igsoon sa Roman numeral 1, point C, point D, o kining point E, mao ni ang rason nganong gikinahanglan man sa Ginoo nga mamulong siya ingon nga 7 kapilo nga espiritu. Ngano man gikinahanglan?
bisan to dug naata sa payuli sa Ginoo karon. Men, dunay mga kahinta nga nadaot, nangitngitan ang mga iglesia lokal mga igsoon. Busa kay daghang mga problema mosulod, di ta makaingon nga sa kasinatian kanunay kuan ganang himsog, kanunay lig-on ug kanunay dasi ka mga igsoon. Mao ang panahon nga madegraded ug mangitngitan ang mga kaigsuonan. Busa ang unang rason nga nung mamulong siya gumikan sa kahintang nagkaunlod nga kahintang sa iglesia. Ang point ni mga igsoon, morning ikaduha nga rason nganong mamulong ang ato ang Ginoo dinhi sa ato ang taliwala. Kay pinaagi sa iyahang pagpamulong, mao man na ang iyahang pagtuman sa iyahang pamatigayon. Kung walay pagpamulong sa Dios diya sa pulong, dili makiriat niya, matuman, mahuman ang iyahang pamatigayon mga igsoon. Ikatulo, nganong gikinahanglan mang mamulong Ginoo? Kay mauni ang iyahang pagpatuhok sa iyahang kaugalingon mismo nganhi kanato. Ang iyahang pagpamulong equals na sa iyang pagpatuhok nganhi nato. Amen. So kanhi siguro mga igsoon, wala kay tay pakibana niini. Muna ang ato ang dangatanan kaniadto, nagpatudlo ko, linaw lifu. Tama ba? Lanaw lifu. Ato dangatanan linaw nga kalayo. Pero nakabaton ta sa kinabuhi sa Ginoo. Karon kay kung luwas na ta sa lanaw lifu, kung magpasagad po ta karong panahon na, pag-abot sa millennial kingdom, dili ta mahimong mga maghari kauban ni Kristo. So nganong nagpadayon man ta sa atong pag-alagad karon? Kay gusto tang mahimong mga amnaol. Tama ba? Mananaog, amnaol? Naol. Naol. Amnaol. Men, so nagpadayon ta mga igsoon kay nagtinguha tang mahimong amnaol. Kinsay dili gusto mahimong amnaol? Kita yung tanan maninguha nga mahimong amnaol o mananaog karong panahon na. Sunod, magtuon ako mga igsoon. Blaan. Nagbunaw ko, mag-download ko Biblia. Blaan kay... Okay, magtuon ko ba kay lisod maning Bisaya gud kay nay mga termino namong di kay ninyo masabdan. So mas maayo nga magtuon mi sa inyong pinulungan para nga magka-connection gud mga igsoon ba. Okay? So kung mahimo tang amnaol, tama amnaol. Kung mahimo tang mga amnaol, pagbalik sa Ginoo dito sa Millennial Kingdom, dili ta ibutang sa sobra ka kifo. Tama ba? Sobra ka kifo, labaw kang ngitngitan. Kay kitang tanan mahimo mang mga mananaog mga igsoon. Usa karon ang Ginoo kanunay siyang namulong mo ang point F, point G, ani nga pagtulunan mga igsoon. Ang iyahang gipang tubag niini, ang iyang gipang tawag, mao ang mga mananaog. Mao ang mga amnaol. Katong dunay mga igdulungog, maminaw sa pagpamulong sa espiritu. Kay kato lamang namulo, kato lamang sa plingo. Plingo. Kung kato lamang maminaw, mao to sila ang mga amnaol karong panahon na. So mga igsoon ta makadasig ni nga magtinguha ta no bisag dingon si Cyril kanina nga na siguro ay ubay-ubay pa nga di kay kabalo mo basa pero naman tay mga apong kabalo mo basa ang yung mga apo nga basa kay kag imar kusgag basa kay para nga maminaw ko dayon kung pa-record na may cellphone na dayon pabasa po mo Biblia kay pinaagi sa atong pagpaminaw pinaagi sa atong pagbasa dunay mga elemento pagpatuhok ni Kristo nganhi kanato mga igsoon. Dayon kaabot ng parcel dre no? Mahal rin ang parcel. Pero ang imar na to pila galin 55. Pero ang imar din sa Dunmar 30 ra ka bukdad. So lantaw-lantaw nako dili tanan ang nagkupot og morning revival basta kutob sa makabasa magtinguha gidon tatang mupalit og morning revival mga igsoon. Nakaabot pag parcel ready abot gyud imar. Abot oy. Nya ulog ko diha sa kuan wifi 5 2 ka oras no? 2 na. 5 2 ka oras pag 4 ka oras 10. Ang nahulog na ko gahapon tanan. Nidagan og 55 imar na usa ka adlaw wa pa ko ka kuan kay wa po'y kurente.
So, dali kay ihulog tong 55 dito sa kuan ng wifi. Pero mga igsoon, magtinguha giron tatang mugahin para pagpalit sa morning revival. So, prinsipyo, Brad Marga, Brad Cesar, maglaom ta nga mga igsoon, maninguha gid ba? Tabangan nato nga magtinguha gid silang mupalit sa morning revival. Kay makatabang man ni alang nato mga igsoon, matuhupan ta sa kinabuhi ni Kristo para mahimong mga amnaol. Basta mo mahimong mga amnaol? Ang palit ang morning revival, o atong basahon, o atong paimuslan mga igsoon. Dayon last, ang kuan din katapusan, point H, sa Roman numeral 1, sa matag iglesia lokal, nanawag yun ang Ginoo og mga mananaog. Sa iglesia sa Episo, sa Esmirna, Pergamo, Thyatira, Sardes, Philadelphia, ug Laodicea. Then ang Roman numeral 2 mga igsoon, nagisgot ni sa iglesia sa Philadelphia mo nang gugmang inigsuon. Amen. So pero kining giingon din ako'y pangutana ba unsa kadako ang Yahweh? Ambot og nakabantay ba mo ani mga igsoon? Kay sabog na 3:5. Kinsay dako? Si David o si Kristo? Ato nang makadron. Ang bugna 3:5 sa adlaw 4 ban ingon nga nagkupot sa Yahweh ni David. So sa bugna si Kristo ang nagkupot sa Yahweh ni David. Amen. Pero sa bugna sa Isaias ningon nga ang Yahweh ni David naa sa abaga ni Kristo. So kinsay dako? Si David o si Kristo? Amen. So murag i-logic na to, murag dako-dako si David kay pag-abot dito sa Isaias ipapasan man ang Yahweh ni David ngadto ni Kristo. Unya unsa pud kadako ang Yahweh? Kay sabog na naa sa kamot ni Kristo, pero sa Isaias naa sa iyang abaga. So pagpakita ni mga igsoon nga og i-logic na to, murag naagay gamay og dako nga Yahweh ani. Pero sa tinud-anay lang nagpakita ni kun unsa ang gibugaton. Unsa ang pagkaimportante ni ining Yahweh ha? Kini nga Yahweh diya sa basahon sa bugna, especially sa iglesia sa Philadelphia, si Kristo lang ang kwalipikado nga mo dala og mo abre mo gamit niya tong susi or Yahweh mga igsoon. Kini nga Yahweh para ni para ni sa gingharian. So mo nang kumuadto ka sa Roman numeral 2, morning encouragement mga igsoon sa speaker or sa manulunda nga nag-ingon. Amen. So, niingon siya nga ang susi daw, 3:8 man siya sa bugna. Akong basahon na. 3:7, giingon kining mga butanga sa balaan o tinuod nga nagkupot sa Yahweh ni David. Muabli sa walay makasira o musira sa nga walay makaabli. So, si Kristo lang ang dunay susi sa gingharian. So tanan nga mga tawo kinahanglan nga muduol diha ni Kristo. Siya pa ang dunay susi sa kaluwasan ug naa pa niya mga igsoon ang unsa ang susi sa gingharian. Kung unsa iyang siradan, walay makaabre. Kung unsa iyang abrihan, walay makasira mga igsoon. Ang Roman numeral 2.a nagisgot ni sundi lang ko alang sa mga sa napahiuling iglesia. Si Kristo ang nagkupot sa Yahweh ni David. Amen. Sa Yahweh sa gingharian nga makakupot sa nga makabuot sa pag-abli o sa pagsira niini. Giyatagan sa Ginoo ang napahiuling iglesia nga nagkahiusa og pultahang inablihan nga walay makasira. Busa ang pagbulutan sa bili lang kang Kristo. Gihatag usab niya sa napahiuli o nagkausang iglesia. Busa dunay pagbulutan ang iglesia mga igsoon ni ining mga butanga. Amen. So karon human ini niingon pagid nga atong Ginoo naman ni siya pero kayo gisaysay diri ang warning ug ang reward. Ang gisgutan lang dinhi sa Roman numeral 2 ang pagpamulong sa manulunda mga igsoon. Amen. So kining Roman numeral 2 ang gisgutan diri iglesia sa Philadelphia. Pero ang Roman numeral 3 ang gisgutan dinhi nagisgot ni sa mga mananaog sa iglesia sa Laodicea mga igsoon. Unsa may gihimo dinhi nagisgot na kay kining Laodicea mga magtutuo ni. Amen.
Oh, warning na dagaang. Men. Oh, nabitaw mga magtuto pangutan-on nga. Kumusta naman ka, Brad? Maura gihapon. Uy, bilong na sa dagaang. Dugay na siguro tang naluwas, pero kung isuma total murag wa gyud kausaban nato, wa po'y pag-abante, wa po'y pag-atras, mo nang niingon ang atong Ginoo nga mura man kaog dili ka init, dili mo ka bugnaw, dagaang. Nagpaglain nimong kabuhi. Ano, Brad? Kasabot sila ba ka ng dagaan ba? Unsa may dagaang inyo ha? Medyo init, medyo bugnaw. Para dili nila masabtan na. Ha? Ang dagaang mga igsoon, murag sakyanan ba? Nga naghunong ra ka, wa ka mo atras, wa mo ka mo abante. Oh, naaras to nga. Ug sa kanal pa na siya. Ug sa kanal pa ka na siya, nag-urong lang ba? Walay exit, wala po'y. Wala bara. Oh. Mabara. Mo na gitawag dagaang pero tubig bago na siya. Kana bitaw maglain yung kabuhi. Mo inom kag inini tubig, unya init ra man kayo, di man nimo mainom. Unsay buhaton nimo? Sa gula nimo bugnaw. So kana siya, kana maligamgam. Dili pod siya init. Dili pod siya bugnaw. So na mga magtotoo, mga Kristohanon nga ingon na natong kahimtang. Dili ta init sa Ginoo, dayon dili pod bugnaw. Nagtikuman gyapon, pero wala gid, walay pag-abanti ba, walay pag-uminto mga igsuon. Oh, neutral lang muna ang giingon sa Ginoo nga iluwa na niya. So mga igsuon dili yung tata mahimong ingon ana. Kinahanglan yung tatang magmainiton sa Ginoo. Bisag walay kwarta, magmainiton sa Ginoo. Bisag walay bugas, magmainiton sa Ginoo. Kaya atong kinuha ang mainiton katong mga amnaol. Amen. So ingon din nga ang mga mananaog dining dapita luwason gikan sa pagkadagaang mga igsoon. Dayon naa siya'y kanang reward sa mga mahimong mga amnaol sa iglesia sa Laodicea. Oh, kami gipakaon mi ninyo dito sulod no. So sa ato pa inyong una-una murag special yung bisita kay dito maging may pakanon niyo sa sulod. Dito po sa Kasal gapon gipalingkod mi dito gyud sa wapog yung reception nilang Kim. Pero ang uban asa man? Dito nagpila dito. Pero mga igsuon, kining mananaog amnaol dinhi sa Laodicea, makigsalo kauban ni Kristo. Amen. So kung mga unta na magaylahi gyud. Pero kung mahimot ang amnaol, ang ato ang pagigsaluhag kaon mo si Kristo. Amen. Ta mga igsoon magtinguha ta dayon mulingkod pagyud tupad pagyud niya. Amen. Kapon nagpila ra man mo dito, kami dito may kay pagkalingkod. Ayong tagtanan ang lingkod no pero di man gyud magsilbi kay dako man. Unya gamay pong area unya daghan kay handa, daghang tawo. Lisod kay nimo palingkuron ang tanan mo nang kung imong lantawon dili gyud maayong pagkaplasta, dili maayong nang di nimo sa imong kasing-kasing gusto gyud ta nimong mahanay tanan pero di man ginato makaya. Pero ang mga amnaol, men sa pagbalik sa Ginoo, maglingkod kauban ni Kristo. Magkaon kauban niya. Musalo og kaon sa atong Ginoo. Sa mga igsoon, magtinguha gyud ta nga mahimong mga amnaol karong panahon na.